Baligya man mi. Unsay nyo baligyaon? Bisag unsa kamo day unsa nyo baligyaon? Kuan lagi saging og hagdog og balot og siumay. Inyo kumpensyahan minimo. Oh. Nya daw be kinsa man kauban mamligya ka. Si Talaw gartli og nami og si Inchu. Unya kana ang baligya namo sa imo man ang abi nya. Nya kontra lugar mo sa baligya. Oh. Pila may baligya ninyo sa kuan siumay. Tag 50 og 2,000 og 5. Kinsa may magluto? Lisod pod og si Talaw og gartli magluto at amo Kinsa- baligya. Nya kinsa may magluto? Ako pod og si Nami og magluto og si Hartley magluto og si Tala magluto. Hingga dili magluto si Tala ug si Hartley. Magluto man may duha god. Ah, di ay. O nami kandiw daghan. Naay kaldero? Nami baligya kandiw. Kanus aman mo mamaligya? Lunes manayaw pa man me. Ah, manayaw mo? O manayaw pa me. Ayaw na mo pamaligya oy. Mamaligya me. Maligya man mi. Mamaligya pud me. Nya mamaligya man. Mamaligya pud me pamahalinan nami. Wanaan nami mga kwarta. Unsaan man imong pagbaligya nga mahalinan mo? Lutoon. Lagi unsaan gani nga para makapalit ang tao sa inyo? Mamaligya lagi me. Mamaligya lagi mo sa imong buhaton. Mamaligya may mga burger og siupaw og juice og hotdog og saging og siumay og balot Ni, lagi. nya kami mamaligya man pud mi. Mamaligya pud mo. Mamaligya pud me. Sampai kasi mong abi kay mamaligya kanya kami mamaligya pud mi. Mamaligya pud me.